yang Kita rekam ya. 小一点呀。Ya, selamat malam Muse dan teman-temanku yang terkasih. Shalom. Kita bersyukur masih diberi kesempatan malam ini untuk berkumpul di dalam Zoom. Ya, Kiranya semuanya ini adalah anugerah Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kita untuk mengikuti kelas Senjingcie. Kami persilakan Saudari Noverina untuk pimpin doa pembukaan. Noverina nggak ada kali. Noverina nggak Oh ada. ya, Dia Ciliho belum aja kali balik. ya. Masih di luar negeri. Oh, Oh, minta Ciliho aja ya. 诶，好，Ya. 来，我们一起低头祷告。亲爱的阿爸天父，我们非常感谢你，今晚我们可以聚集在一起，我们要学习朗读圣经节。主啊，求你带领我们，给我们聪明智慧，能明白，能了解你的话语。我们也学习经节，也学习中文。感谢主，你的仆人，你差派你的仆人吴牧师来 Ya. 教导，他有在爱心来教导我们。主啊，你感谢主。祝福吴牧师身体健康，他侍奉感的都谢主。荣耀赞美你。感谢主，我们放这个时间在主的手中，求主祝福我们每感谢主。个人，也祝福学生们还没有进这个网络，求主带领他们可以渴慕的心来进入。感谢主，奉耶稣基督的名，我们祈求祷告，阿门。阿门。 amin.谢谢Ciliho. Ya, 不客气。Ya, saya serahkan ke Muse ya. 好 Ya, 谢谢。 ，Shalom，大家平晚安。安，晚上好，平安呀。晚上 晚 好。 安，平我安，们很高牧师。兴能够每一个礼拜来学习上帝的话语。那我本身也是很喜乐，mengerti semua? Ngerti lah, dosa. Coba diterjemahkan. Elizabeth, Ili yang terjemah. Mau Mau coba? coba Mic-nya mic-nya? dibuka. Kurang bisa, Muse. Toma, tisung aja ya, mau sih ya. Ya, Toma, siap. Toma buka kamera。弟兄姐妹，我们很高兴，我们能够每一个礼拜能够学习上帝的话语。Bersyukur pada Tuhan, kita setiap minggu boleh belajar firman Tuhan. Saya sangat senang. 希望弟兄姐妹也是有喜乐。Saya sangat berharap saudara-saudara juga mempunyai sukacita. 阿门。 Amin. 请问弟兄姐妹，这个时段我们是纪念什么？ Mohon tanya, dalam waktu-waktu ini kita sedang merayakan apa gitu? Memperingati apa? 纪念什么？memperingati apa? 9月份复活节，有哪一位可以提意见？升天itu 丽梅，升天节，升天节，升天节是什么？ kenaikan. Sudah kenaikan belum? Belum. Belum. Belum diperingati dong berarti ya. Iya, kurang tepat ya, kurang tepat. Nah, 谢谢丽美，bagus。有吗？另外的呢？是圣灵降临吗？圣灵降临还没要哈，再更后啊，再升天更后节都还没有耶。啊，对，先升天嘛，升天呢才对，是圣灵的，jadi bukan，不是。Parents Day，父母父母亲的母亲节5月不份是没有，母亲节，不是。不是，那不个是圣经里面的。我比较不在乎关于其他的节日， saya tidak terlalu menekankan perayaan Thomas， 我比较不在乎其他的，我是比较在乎的就是在意的就是关于纪念耶稣的。 Saya tidak terlalu
memprioritaskan hal-hal yang tidak terkait dengan Tuhan Yesus, perayaan Tuhan Yesus. 所以我在乎的就是我们纪念耶稣。 Saya sangat memprioritaskan kita memperingati Tuhan Yesus. Ya, betul, bagus. Nah, 所以要coba jawab，有哪一位可以提意见？提意见这个意思，我起初也是很感觉到不习惯。 Saya juga merasakan ini sangat tidak terbiasa ya. 提意见，提意见。 jarang ditampilkan. 提意见都 mengusulkan atau menyebutkan， ya. 是什么节日？哪一位？我看那个慧莲，我不知道，牧不知师。道。慧华， pengabaran Injil, misi Tuhan, misi. misi， 哇，说的bicara misi 啊，不是还没有memang misi 也betul，但是还没有要比较哪个正确，要比较怎么样lebih fokus apa？ 那个yang lain siapa？ 丽欢，你有意见吗？ Margaret， Yanti 没有。那弟兄姐妹不要忘记，这个时段就是我们纪念耶稣显现。 Jangan lupa saat ini Tuhan Yesus sedang menampakkan dirinya. 是吗？耶稣复活之后，他就一直显现给他的门徒，显现给信徒。 Setelah Tuhan Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dan juga kepada orang-orang yang percaya. 对，所以我们也是就是纪念耶稣显现的时段。 Maka kita juga memperingati hari-hari di mana Tuhan Yesus menampakkan diri. 所以在印尼为什么很多人不知道？因为印尼的教会，特别一般教会全部都没有留意关于这个耶稣的作为。 Hal ini karena di Indonesia gereja-gereja jarang memperhatikan hal-hal seperti ini. 但是我很高兴的就是GKI 就有注意，他们做的整年3年一次，他们已经安排好了纪念耶稣。 Saya sangat memperhatikan kalau GKI itu ternyata sangat menjunjung hal ini dan mereka mempersiapkannya selama dalam 3 tahun ini. 每一年他satu periode 3 tahun 呢，一起的就是3年，但是一般的教会就是一直谈，这个礼拜什么主题，下个月什么主题，这个什么主题，就一直安排主题。 Sedangkan kalau gereja-gereja lain cuman memberikan tema yang berbeda-beda gitu. 那所以好像那个教会看起来我说的比较传统的，他们就有注意到应该每一个崇拜要纪念耶稣。 Gereja-gereja pada umumnya harusnya memperingati hal ini. 请问现在我们的课程我是要在纪念耶稣显现的时段。 Sekarang saya bertanya, apakah kita akan memperingati minggu-minggu Tuhan Yesus menampakkan diri? 请问有多少次耶稣显现给他的门徒，或者显现给信徒？ Ada pertanyaan, berapa kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya maupun kepada orang-orang yang percaya padanya? 那因为我是比较喜欢我们有一个的交流interaktif， 好吗？ ya. 有几次？ Ada berapa kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Ayo,
Nah, Iwe. setelah kebangkitannya. Ya, ya. Oh iya. 从多马开始。 Tiga terlalu dikit ya. Hah? Kalau tiga terlalu dikit ya. 3 atau dikit. Jadi berapa? Soalnya pertama Siapa Yang jawab? yang Hui Hua. Hui Hua mau jawab ya? Iya, lima musuh. 5. ada Tadi Li Hua 3. Ada lagi? tiga terlalu dikit. Kalau Oh, 3 atau dikit. Jadi mau berapa? Hui Lian. 可能是 6. yang mungkin yang Petrus, Thomas, Belum. Berapa kali pokoknya? Icu. Iya, pertama kan sama wanita Maria, Ya. sama itu jalan ke Emmaus itu kan ada. 碧辉你知道吗？碧辉姐。不丽梅。记得。yang 慧珠。啊？施测。丽梅ngomong施测ya? 2. 2. Itu 5 kali ya musuh. 5 bener kayaknya. 5. Terus 5. terakhir baru Mosi. Novi. Novi mana Novi? Buka kamera. Yanti. Yanti berapa? 是 Novi berapa? Berapa kali? 3 tadi Hmm. jawabannya Musa. 3. Main tebak-tebakan semua. Margaret. Ibu Lucy enggak ada ya Mosi? Belum Iya, balik enggak. Singapura. Mungkin masih di Jakarta. Di mungkin. Jakarta dia agak susah ya malahannya. Kita di Iya. Jakarta lebih gampang ya. Dia di Singapura udah gampang online. Oke. Siapa yang belum jawab? Margaret belum jawab. Elizabeth belum jawab. 7. Hah? 7 7. siapa jawab? Oh 7. Margaret jawab 7. Hui Hua belum jawab. Hui Chu. 3. Hui Chu 3 ya. Jadi Li Hua aja ngomong 3 agak dikit. Iya. Amelia. Amelia 是什么？忘记了。 yang muslim Mana? 5. 5. Yanti. Oke, Thomas Minrong. 5 Minrong 10 kali. 5. 10 kali. Nah, sudah ada kita serahkan Saya Minrong. nggak tahu. Oh, nggak tahu. Nah, Nanti Thomas. mungkin. Terakhir baru kita minta Mosi. 5 kali kali. 5. Mosi? 6 Musa. 6. Tadi 7 siapa? Margaret 7. Aduh, ini agak pelit semua. Terlalu dikit. 10 kali. Terlalu dikit. Kan pertama sama Maria Magdalena sekali udah. Terus sama perempuan udah 2 kali. Terus sama Simonnya udah 3 kali. Betul enggak? Belum lagi ke Thomas, belum lagi murid-murid, belum lagi 500 orang. Siapa lagi? Belum lagi Yakobus. Terakhir kepada siapa? Terakhir. Paulus. Paulus kan? Paulus. Paulus itu sudah berapa banyak? Oke, saya share ya. Kita baca ayatnya ya. Gifta itu siap ya, Novianti. Siap baca ya, saya share ya. Baca Indonesianya. 老师 berarti tiap hari ya sampai dia naik sentian ya. Iya, dia kan sudah kita baca ayatnya berulang-ulang kali. Berarti banyak. Nah, 每次 oke, kita baca ya. Oke, tidak usah dibaca dan dari kelamaan. Pertama, dia luar biasa, lady first. Dia kasih motala temalia. Dia tunjukkan kepada langsung ya, ini Thomas ya langsung ya. Dia menunjukkan kepada Maria Magdalena. Maria Magdalena kan aduh sedih sekali dia. Dia tahu, Yesus tahu loh hati orang. Dia begitu sedih. Paling sedih mungkin Maria Magdalena ini ya. Sampai pagi-pagi dia datang bawa mau apa? Mau apa nama istilahnya? Apa namanya? Minyak Memberikan minyak atau mau apa namanya? ini ya, mau basuh ya. Mau basuh mau apa karena Sabat tidak sempat. Jadi dia pagi-pagi dia pergi. Jadi Yesus tahu ini hatinya bagaimana. Dia kan sudah mestinya mati, betul enggak? Jadi Yesus 显现给他第一个人，耶稣显现就是给一个妇女，名叫玛利亚。 Iya. Luar biasa. Jadi ibu-ibu hebat sekali ya. Jadi Tuhan Yesus itu
menunjukkan kepada Maria. Mu'talata Maria. Saking dia begitu gembira, dia pegang Yesus. Betul enggak? Dia Ya, pegang ini, kok Yesus marah? Jangan pegang aku terus. Nah, ini orang salah paham. Pegang dia bukan pegang gimana. Dia itu kakinya, memeluk kakinya. Tidak boleh Yesus pergi. Bagaimana orang ya, jadi makanya Yesus ngomong, lu pergi, lu mesti kasih tahu murid-murid yang lain, aku mesti pergi juga. Nah, gitu. Jadi maksudnya memegang itu dia dia mencengkram kaki Yesus. Yesus tidak bisa bergerak lagi. Padahal Yesus bisa kalau mau bergerak, langsung hilang juga bisa. Nah, cuman ada satu interaksi di situ ya. Oke, ini yang pertama. Kedua kepada siapa? Kelihatan enggak ini? Cingwen, kan tahu mah? Saya share screen ini kelihatan enggak? Kelihatan, Nah, kelihatan, kedua Ustaz. kepada siapa? Perempuan-perempuan. Perempuan lagi. Yang kedua, cita funi, betul enggak ya? Tapi Yesus munculnya tiba-tiba. Yesus berjumpa dengan mereka. Salam. Ya. Hmm. Funimen berarti banyak. Ibu-ibu. Jadi makanya kaum wanita itu bagus juga ya. Jadi kaum wanita jangan cuma bergosip kalau komisi wanita. Jadi karena Yesus bisa muncul tiba-tiba. Huran, huran Yesus izin tamen. Kata huran ini tiba-tiba ya. Ini catatan saya langsung tampilinnya. Yang ketiga. Nah, ketiga baru dia tunjukkan kepada Simon Peter, Simon Petrus. Padahal Simon Petrus juga menggebu-gebu kan, sampai masuk ke dalam kuburnya dia mau lihat Yesus di mana kan. Nah, jadi Simon Petrus di antara laki-laki memang Simon Petrus sepertinya paling berambisi untuk lihat, dia selalu mau nomor satu. Simon Petrus itu yang ketiga, sudah tiga loh ini, tiga kali. Kemudian ingat ada dua murid Yesus yang Ya, berjalan ke lima Emmaus. isi deh. Ingat ya, Ya. berjalan ke Emmaus. Hmm. Ada ya, jalan-jalan. Yesus ikut jalan. Tapi mereka tidak tahu. Yuliang Wei tahu jika Imas sudah jika mentu lima isi. 一起跟耶稣上到这个 Emmaus，但是他们不知道，这个跟我们聊天的、跟我们沟通讲话的是耶稣。Jadi mereka sambil bercakap-cakap jalan berapa mil? Sorry. Nah nih, 7 mil. 7 mil itu berapa jauh? 1 mil berapa sih? 1 mil berapa kilo? Kurang dari 1 kilo. Oh, lebih. 1 kilo lebih kan? 2.7 ya. 没有 1. 1.2 atau 1.3 kali ya. Saya ada catatannya tapi lupa. Kira-kira gitu. Anggaplah 1.2. 7 jadi berapa? 15 kilo ya. Kira-kira 12 kilo lah ya. 12 kilo dari mana ke mana? Dari Jakarta Barat sampai Jakarta Timur. Jalan kaki. Nah, dicoba dulu. Lupa. Nah, nggak ada ukur ya. Jadi, 所以那个两个人一直谈话呢，不知道了。耶稣在他们当中，两个人到耶稣拿起饼来，sampai Yesus mengambil roti, mengucap berkat. Wah, ini model Yesus ini. Sebelum Yesus ke Taman Getsemani kan? Wah, baru terbukalah mata mereka. Yesus pujian Waktu lah. waktu mereka tahu ini Yesus, Yesus tiba-tiba hilang. Yesus pujian lah. Tiba-tiba Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Nah, ini minggu kemarin saya sudah terangkan itu tubuh kebangkitan ya. Oke. Itu yang keempat sudah 4 kali. Kelima apa? Jadi saudara-saudara, Tisong Ceme, kalau Yesus di tengah-tengah kita, kita tahu dah itu Yesus. Saya Tidak. bergumul, saya bergumul sendiri ya. Dalam hati selalu memikirkan, misalnya Yesus muncul di tengah-tengah kita. Tahu-tahu ikut jom ini, ada satu. Yesus ikut jom. Kita tahu dah itu Yesus. Jangan-jangan tidak Tidak. tahu. Ini ngeri sekali loh. Betul tidak? Kita ngomong kita murid Yesus, kita percaya, tapi kita tidak tahu Yesus. Tiba-tiba Yesus ketok pintu rumah saudara. Saudara buka, itu Yesus misalnya. Tahu tidak itu Yesus?
Kadang-kadang kita ada, oh ya pergi yang ini ya. Waduh Yesus kita usir. Nah saya cuma ini ilustrasi ya. Dua murid ini tidak tahu. Sudah ngobrol sama-sama, jalan sama-sama tidak tahu. Nah, Wuhan Pa, karena kalau kita terbayang di poster, di gambar-gambar itu sebenarnya bukan. Itu gambaran dimulai dari siapa? Yang terkenal tuh Da Vinci gambar ya. Nah, 是人家制造的那个图片。眼睛明亮了, mata terbuka. Jadi maksudnya mata rohani terbuka, baru mereka sadar ini Yesus. Nah, jadi tujuannya Yesus menampakkan diri apa? Supaya orang kenal. Nah, supaya orang bisa tahu. Jadi dia memang baik Yesus tuh. Dia terus menunjukkan ya. Satu kali juga dia ini kelihatan enggak? Nah, itu keempat, kelima gimana? Dia tampil ke murid-murid. Murid-murid pada waktu hari pertama minggu itu berkumpul, pintu-pintu dikunci semua. Karena mereka takut sama orang Yahudi. Sama orang Farisi, imam kepala, imam-imam, dia takut. Jadi mereka kunci pintu. Mereka berkeliling di tengah. Tapi Yesus berdiri di tengah-tengah. Dan Yesus ngomong damai sejahtera. Waduh, mereka tapi tidak ada Thomas waktu itu. Thomas, Tisiong ini, Thomas di antara kita. Waktu itu tidak ada dia. Jadi dia bilang, aku tidak percaya sebelum aku cucukkan jariku ke lubang paku. Betul tidak, Thomas? Nah, Yesus muncul lagi. Jadi ini berapa orang ini? Murid-murid tanpa Thomas. Ya, kira-kira 10 orang. Tepatnya ya, 10 orang. Nah, kemudian Yesus muncul lagi. Yang ada Thomas. Pintu sama terkunci lagi. Tiba-tiba Yesus muncul di tengah-tengah. Thomas, silakan taruh jarimu. Ya. Nah, 中文这边你看呢？多马也和他同在，他们同在，门都关了。Nah, ini Indonesia bagus. Pintu-pintu semua terkunci. Yesus 来站在当中, Yesus berdiri di tengah-tengah mereka, bukan di samping, di tengah-tengah. Kapan dia muncul? Nah, inilah tubuh kebangkitan sangat ajaib. Shut, tiba-tiba bisa di tengah. Shut, tiba-tiba bisa hilang. Ya. Nah, ini tubuh kebangkitan. Nanti kita dapat tubuh itu. Oke, ini ke-6, sudah 6 kali ini. Siapa yang jawab 6 tadi? 7, sekarang 7 kali. 7 murid di Tiberias. Coba baca Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Nah, saya udah tandain. Di situ ada Simon Petrus, Thomas, Nathanael, anak-anak Zebedius. Siapa anak Zebedius? Anak Zebedius siapa? Gipta? Anak Zebedius, hah? Kurang tahu Muse. Kurang tahu. Hijau tahu enggak? Ini pengetahuan Alkitab ini. Kurang tahu juga, Mose. Waduh, kurang tahu. Siapa yang tahu ya? Yudas. Hui Hua tahu. Hui Hua. Siapa? Siapa? Suaranya pecah-pecah. Suaranya serak-serak, enggak jelas. Hah? Yohanes sama Yakobus. Betul. Yohanes dan Yakobus. Betul ya, itu anak-anak Zebedius. Nah, ada 2 orang murid lainnya, enggak tahu ya. Nah, jadi 7 orang. Jadi Yesus menampilkan diri, menampakkan kepada 7 orang. Pas nomor 7. Oke, kemudian Yesus ketemu mereka di mana ini? 7 orang ini di pantai. Nah, maka saya sekarang di pantai. Nah, Ini lantai mau disapu nggak? Mereka kan sudah Yesus, mereka tidak tahu, masih kebingungan. Mereka mau nangkap ikan aja lah. Tidak ada gurunya kan? Tangkap ikannya, kita tangkap ikan. Malam-malaman tidak dapat ikan. Dulu pernah kejadian, betul tidak? Waktu baru-baru. Hai Simon, tabur ke tempat yang dalam, betul tidak? Kali ini dapat berapa dihitung lagi? 153 ekor. Nah, teman Yesus ngomong, minta berapa ekor? Yesus buat apa? Buat ikan bakar.
Nah, Yesus siapkan makanan untuk murid-murid loh. Waktu mereka datang sudah ada makanan, sudah ada roti bakar, tambah ikan bakar lagi mereka dapat. Nah, Yesus yang buat mujizat lagi supaya mereka dapat ikan, ya. Yesus 在做神迹，所以这个西门他们就能够抓到很多鱼，153，还有说153条，53条，共153条里面呢，耶。彼得鱼，那但是他们不敢问了，他不敢问了，这个是谁呢？因为他们知道这个是耶稣。曾经他们也这样经历，sebelumnya mereka sudah pengalaman, Yesus sudah taburkan jala ke tempat dalam dapat ikan banyak, sekarang dapat ikan banyak, ya. Nah, itu yang ketujuh. Ya, ada lagi Yesus tampil. Betul enggak? Yang ke-8. 500 orang sekaligus melihat Yesus. 500多弟兄看. Nah, 其中一半还在. Jadi maksudnya ada, ingat ya, ayat ini terkenal kan? Yesus menampakkan diri 500 sekaligus. Nah, tidak tahu itu acara apa, kumpulan apa. Nah, 500. Kemudian secara khusus, Yesus juga menampakkan diri kepada Yakobus seorang diri. Wah, ini hebat juga nih ya. Yakobus sendiri ya. Nah, dapat. Kenapa Yakobus bisa sendiri? Saya tidak tahu sebabnya apa. 以后显给雅各看，再显给众使徒看. Nah, setelah kasih Yakub lihat, baru kasih semua murid-murid lihat. Jadi ada yang mengatakan kenapa dia kasih Yakub duluan, Yesus. Karena Yakub inilah yang mati duluan dari antara semua rasul. Yang pertama-tama mati syahid. Ya. Nah, ini Yakub. Yang terakhir siapa? Anak Zebedius kan, Yakub pertama, yang terakhir Yohanes. Nah, kemudian yang ke-10 kali apa? Semua murid di Galilea pada waktu semua sampai dan Yesus naik ke surga. Nah, ini di Galilea di bukit apa namanya? Bukit Zaitun, ya. Oke, 10 kali sudah. Sorry, ini ada ke-11 kali ya. Tadi belum ya, tadi masih di Galilea, sorry, di danau. Nah, ini baru di Bukit Zaitun, dekat Betani, 40 hari. Nah, ini yang ayat yang kita baca bukan? Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi Yesus menampakkan diri diikuti dengan apa? Bicara tentang kerajaan Allah. Jadi kalau Yesus menampakkan diri saja, tidak ada berita firman-Nya, tidak ada Injilnya, maksudnya apa? Oh, Yesus muncul di awan-awan di atas angkasa Iran. Iran lagi perang kan? Wah, ada Yesus muncul di awan. Ada dengar enggak berita itu? Saya enggak percayalah. Ada berita Injilnya enggak? Nggak ada. Jadi ini berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara tentang kerajaan Allah. Nah, saudara ingat, apapun harus ada firman Tuhan. Jadi apapun harus diuji dengan firman Tuhan. 任何的事你们要看从圣经的角度，上帝的话语说什么，你们应该顺从上帝的话语. Jadi kita mesti ikutin firman Tuhan. Oke ya? Nah, ini yang ke-11. Ke-11 ini setelah itu dia naik ke surga. Ia mengatakan demikian terangkatlah ia disaksikan. Nah, nanti kita tanggal berapa ini ya? 5 Mei. Tanggal berapa nih hari kenaikan? 5月， Tunggu, 5 月. 5 5号. Hari kenaikan 14 kapan? 14 5月 14， Oh, 14 14. Ya, sorry, 14 ya. 14 Mei. Jadi belum ya, masih 2 minggu lagi. Jadi kenapa Yesus bisa naik ke surga? Karena tubuhnya sudah merupakan tubuh yang mulia, tubuh kebangkitan. Jadi kalau kita mau naik ke surga, kita harus punya tubuh kebangkitan. 我们要像耶稣能够到天堂，能够到天上天国，我们也要得到复活的身体，附体。
Cenyan kota tahu ini bagaimana kita mendapatkan tubuh kebangkitan? Yao yi tong yi Yesu shou shi mai zhang. Ya, di santin huo. Jadi artinya begini. Artinya kalau kita mau dapat tubuh kebangkitan, kita mesti mati. Persekutuan mati. Gimana Paulus mengatakan harus persekutuan dalam kematian Kristus. Kita akan dibangkitkan. Barang siapa percaya kepada Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, saudara nangkep dah ini logika teologinya, ya. Oke, sekarang terakhir 15. Yesus naik ke surga. Tapi dia muncul sekali lagi dari surga. Khusus kepada Paulus. Nah, karena dia mau pakai Paulus dah. Jadi Paulus memang dipakai luar biasa. Jadi Yesus tampil menampakkan diri kepada Paulus dengan cara yang luar biasa juga. Jadi total-total menurut catatan Alkitab ada 15 kali. Tepatnya berapa kita nggak tahu. Tapi Alkitab mencatat ada 12 kali. 12 kali. Saya ngomong kok jadi 12 ya? Kayak 12 murid juga sama ya. 12. Jadi 12 kali. Ada yang betul nggak tadi? Masih? Mau kasih Enggak hadiah ada. kalau betul. Nggak ada yang betul. Enggak Kalau ada. betul dikasih hadiah tadi. Iya. Tiket ke Ikan bakar. Taipei PP ya. Waduh. Oke. Nah, jadi sudah paham ya. Jadi dalam periode ini sampai kenaikan Yesus kita memperingati apa? Yesus menampakkan diri. Nah, ada 3 hal yang kita boleh pelajari. Saya belum sempat bikin itu slide-nya. Jadi, kenapa kita mesti memperingati Yesus yang menyatakan diri? Ayat ini yang penting tadi kan. Kepada mereka ia menunjukkan diri setelah penderitaannya selesai kan. Berulang-ulang. Jadi berapa kali? 12 kali ini mesti sudah cukup untuk membuktikan, untuk menyatakan dia bangkit. Dan sudah cukup untuk manusia percaya. Jadi kalau tidak percaya, ya tidak mungkin bisa percaya. Yesus sudah kasih cukup. Jadi Alkitab juga demikian. Alkitab cukup, inilah Alkitab. Itu cara Tuhan. Kalau lu tidak percaya, mau pakai apapun, tidak akan percaya. Nah, Tuhan Yesus ngomong, tidak usah kasih tanda. Orang minta tanda ini, tanda itu. Tidak ada. Ya, cukup itu. Nah, jadi pertama, kenapa? Maksudnya apa? Yesus menampakkan diri, kita memperingati ini. Satu, tujuan kita itu, sebelum Yesus naik ke kayu salib, dia sudah ngomong, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku waktu perjamuan kudus. Jadi intinya, 重点就是耶稣要我们纪念他。ini dia sendiri yang mengatakan. Yesus 亲自吩咐我们，你们应当纪念我，为的是纪念我。Jadi ini kata yang penting. Jadi apapun, kapanpun kita harus mengingat Yesus. Nah, jadi kita tidak bahas ini, bahas itu, tapi kita ingat Yesus. Ya. Nah, itu yang satu. Jadi ini maksudnya apa? Pelajaran kita hari ini, ingatlah aku, ingatlah akan aku. Jadi waktu mereka teringat, oh Yesus waktu jalan sepanjang jalan ngobrol-ngobrol, tidak tahu. Tapi begitu Yesus ambil roti, mereka terbuka. Jadi mesti mata terbuka. Jadi kita harus melihat dengan mata rohani kita. Dicelikkan Tuhan, kita akan mengenal Yesus. Jadi kapanpun Yesus muncul, kita akan kenal Yesus. Ya, nah, penting. Yang kedua, kita buka mata hati kita, mata rohani. Yang ketiga, apa? Yesus bisa hadir di tengah-tengah kita. Jangan khawatir. Kalau kita sedih, Yesus bisa seperti Maria, dia datang. Yesus 会依然与你同在, ya, 在你们当中. Dia bisa muncul tiba-tiba. Jadi Yesus selalu ada dalam kehidupan kita. Jadi Yesus selalu hadir bersama-sama kita. Jadi kita tidak ada kata, tidak ada apa, tidak ada istilah kita, aduh susah setengah mati, tidak ada orang mengerti. Yesus yang mengerti. Yesus yang tahu kondisi kita. Dia tahu siapa yang paling sedih ya. Dia tampil diri untuk Maria dulu kan. Nah, dia tahu Paulus begitu siap untuk melayani dia. Maka Yesus tampil juga untuk dia.
Nah, jadi biarlah Yesus bisa selalu hadir dalam kehidupan kita, di tengah-tengah kita, meskipun rasanya tertutup, tapi Yesus bisa hadir dalam kehidupan kita, ya. Nah, mengapa kita kadang menangis, kadang ada air mata, Yesus bisa hadir. Ya. Dan waktu Yesus hadir, Yesus bilang apa? 他说什么呢？你们知道吗？看起来在哪里？waktu Yesus ketemu, dia bilang apa ini? Nah, mana ini tulisannya? Nah, ini kan tahu mah? 耶稣来站在当中说什么？愿你们平安。Jadi shalom. Jadi maka itu saya suka pakai kata shalom. Belum apa-apa shalom. Yesus juga begitu. Kita tiru Yesus. Yesus begitu tampil di depan mereka, di tengah-tengah mereka, Yesus ngomong apa? Shalom. Nah, jadi baik sekali kita sebagai orang Kristen ketemu shalom. Pak, itu presiden sebelumnya kan bagus sekali. Dia mulai pakai shalom. Shalom, ya. Nah, kita satu kata aja shalom, tidak usah yang lain ya. Shalom. Sudah. Jadi pakai shalom. Yen ni men ping an. Bagus enggak? Bagus ya. Nah, jadi itu. Terus satu lagi, Yesus pelihara kita. Dia tetap bisa buat mujizat. Tidak sangka-sangka mereka semalam-malaman profesi mereka tapi tidak dapat. Tapi Yesus sekali suruh mereka menjala, mereka langsung dapat ikan yang banyak. Ikan yang banyak dan satu lagi, Yesus siapkan makanan. 意思是什么呢？耶稣供应我们，Yesus bisa memelihara hidup kita. Nah, inilah 我们就纪念他，ya, OK。那这个首次我们的功课什么呢？第一，我们要纪念耶稣；第二，我们要认识耶稣，认得出来，mesti bisa mengenal Yesus. Harus bisa mengenal. Kalau tidak bisa mengenal Yesus, bagaimana ya? Saya ngeri sekali ya. Yang ketiga, Yesus 在我们当中。他会供应我们, dia pelihara kita, dia memberkati kita, dan dia selalu hadir dalam kehidupan kita. 三点 OK？ 那后来我现在共享别的呀。来看我们，那首先的就是这个图片，你们应该看过了啊，看过吗？这个图片 pernah lihat gambar ini? Dua Ini orang gambar apa? Emmaus. Gambar apa? Ờ, Gifta? Hoilin? Emmaus. Emmaus jalannya. Dua murid jalan ke Emmaus. Mereka Iya. ngobrol-ngobrol, maka mereka yang kita anggaplah ya, ini lukisan orang. Anggaplah yang di tengah itu Yesus, betul? Iya. Kamu sedang bicara apa? Loh, kok kamu nggak tahu sih lagi sekarang suka ngomong viral. Lagi viral ini Yesus bangkit, Yesus hilang ini. Kok kamu nggak tahu berita viral ini ya? Sekarang Amerika sama Iran lagi perang, kita nggak tahu. Libanon sama Israel perang, tahu nggak? Tahu ya. Ini Donald Trump ini terancam mau ditembak, tahu nggak tadi? Nggak tahu, belum. Dia lagi pesta makan, tiba-tiba ada orang mau tembak. Wah, serem banget ya. Nah, jadi ini viral katanya, viral. Kau nggak tahu? Padahal yang nggak tahu siapa? Orang dua ini. Ada Yesus di tengah kita, nggak tahu, ya. Jadi ini mau cerita apa? Mau ngomong Yesus yang bangkit itu tetaplah Tuhan. Dia tetap Tuhan yang menyatakan diri. Kenapa tidak bisa kenal? Nah, ini tubuh kebangkitan. Bisa dikenal, bisa juga tak dikenal. Jadi sepertinya kenal, tapi sepertinya juga tidak kenal. Mingpai mah? Nah, seperti Thomas kan, Yesus harus tampilkan yang ada lubang paku. Karena dalam otak Thomas itu, gua mesti cocokkan jari gua ke lubang paku, gua baru percaya. Wah, sampai begitu keras ya. Tapi apakah tubuh Yesus tetap berlubang paku?
Nah, saya pikir tidak. Dia akan ada tubuh sempurna. Tapi juga sama. Tubuh yang sama tapi beda. Tubuh yang beda tapi sama. Kita tidak tahu itu misteri ilahi ya. Tidak tahu. Nah, 1 mil di sini kelihatan enggak? 1 mil itu sama dengan berapa di bawah itu? 1 mil sama 1,6 kilo, Mosi. Oh iya, 1,6. Nah, itu di bawah saya ada tulis. Jadi ini mereka jalan 7 mil. 7 kali 1,6 kira-kira 12 kilo. Lebih ya? 7, 4 ya 12 kilo lah. Ya. 12 kilo ya. Nah, kita baca ayatnya ya. Jadi kita harus kenal ya. Jadi saya ini menasihati saudara-saudara yang ikut kelas ini, kita mesti bisa mengenal Yesus. Nah, saya khawatir kalau Yesus tampil di depan kita tidak kenal, aduh, gimana? Ya, oke. Jadi makanya kita harus terus bergaul dengan Yesus. Amin. Oke, Gifta bacain Ayat 13, 30, 31 ya, Musa? ya. Buka kamera. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Wah, terima kasih. Saudara, saya lupa ya. Waktu dia memecah-mecahkan roti, terbukalah mata mereka. Jadi saudara, ini salah satu yang pernah saya khotbahkan sebelumnya, Anda tahu tahun berapa, bahwa kita penting nggak ikut perjamuan kudus. Penting. Penting sekali, karena itu untuk mengingat Yesus. Dan satu lagi, ada berkat rohani, mata kita terbuka, bisa melihat Yesus. Jadi kita setidaknya mengenang Yesus kan. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita ingat Yesus yang mencurahkan darahnya. Tubuhnya tercabik-cabik oleh roti yang kita makan itu. Nah, supaya kita terbuka terus kepada Yesus. Mata mereka terbuka. Tapi mereka begitu terbuka, Yesus langsung hilang. Sut, lenyap. Nah, karena Yesus mesti menampakkan diri, ya kan? Kepada yang lainnya, ya. Oke, ini ya. Nah, 我们就读中文呀。啊，中文就是请秀梅，Ya, 在了。秀梅di mana？我在，我在。好，请打开镜头了。OK，正当那日，门徒中有2个人往一个村子去，这村子名叫以马五斯，离耶路撒冷约有25里。到了周四的时候，耶稣拿起饼来注谢了，拨开递给他们，他们的眼睛明亮了，这才认出他来。忽然，耶稣不见了。谢谢。这个秀梅，如果你是说什么呀？震荡是什么？ Ketika waktu itu, persis waktu itu. Oke, ya, 我也是 anggap begitu. Pada saat itu, ya, centang nara, jadi pada hari itu juga. Centang nara, ya. 门徒中, nah berarti ini murid-murid. 门徒中是吗？有2个人. Nah, ini semua 字。 Wang itu artinya apa? Menuju ya. Menuju, mengarah. 一个村子, maksudnya apa? 村子 itu? Kampung ya. Kampung, betul. Chun desa, ya. 去，这村子名叫什么？以马五斯，以马五斯的 Emmaus 呀，离耶路撒冷。这个我才是看到，他这边说25里哦。25里。Ini semua 25. Tadi di Indonesia 7 mil ya. 7 mil. Tapi 25 li ini
Aduh, ini 我不知道，ini 我 langsung ambil dari Alkitab. Sudah, kita anggaplah gitu ya. Also uli ya. Artinya apa? Also uli ini, Siume. Also uli itu 25 apa? Meter. Meter? Enggak mungkin lah. Meter apa kilometer? Jaraknya Kong li. li baru kilometer. Tapi kenapa dia li? Nah ini, aduh, sini saya minta maaf, saya enggak tahu kok beda ya. Nanti saya terangkan lagi ya. Nanti saya cari tahu ya. Tahu lah. 做戏的时候，做戏 itu apa? Makan-makan. Ya, jadi belum tentu pesta. Kadang-kadang orang itu suka anggap pesta. Di sini ya cuman makan-makan. Iya. Jadi maksudnya mereka bertiga makan, tapi Yesus ambil roti loh. Nah, Yesus ambil roti, pecahkan. Wah, mereka langsung, ini stylenya Yesus ini kan. Jadi, waduh, ini tunggu sebentar ya. Hampir mati baterainya. Oke. Zuo itu duduk makan. Nah, itu maksudnya duduk zuo ya. 他们的眼睛明亮了。明亮ini apa? Terbukalah matanya. Mingliang itu bukan terbuka sebenarnya. Mingliang. Terang. Yu Ming. Jelas, terang. Jelas terang. Ming kan Ming Pai itu Ming Rong Ming. Liang itu terang. Jadi Siu Mei tadi kan jelas terang. Nah, betul. Jadi sangat terang. Jadi wah, mata mereka terang langsung. Jadi maksudnya apa? Mereka melihat dengan jelas ini Yesus. Nah, jadi maksud mereka jadi bisa mengenali Yesus. Nah, jadi baru setelah mata terbuka terang, baru bisa kenal Yesus. Jadi saudara-saudara, artinya apa? Mata kita mesti terang. Tidak boleh rabun, tidak boleh katarak, mesti terang. Maksudnya apa? Mata rohani, ya, mesti bisa melihat Yesus. Rencu lai, Yesus. Tapi begitu mereka lihat, Yesus huran. Huran itu apa, Siume? Pujian tiba-tiba. Tiba-tiba, ya. Huran itu tiba-tiba Yesus pujian. Pujian itu bukan hilang. Bukan hilang, tapi hilang dari pandangan. Lenyap. Ya, oke. Tidak nampak. Nah, Jadi oke, itu kita baca lagi. Ching Toma tu Ipian. 正当那日，门徒中有2个人往一个村子去，这村子名叫以马忤斯，离耶路撒冷约有25里。到了做鸡的时候，戏不是戏，做席的时候，耶稣拿起饼来，祝谢了，拨开，递给他们，他们的眼睛明亮了，这才认出他来。忽然耶稣不见了。好，对对。Oke ya, 我解释了ya. Ayo Ching. Musa. Ya, Ching. Itu kalau kalau di Chinese itu 2 kali setengah kita punya kilometer, Musa. Oh. Iya. Oh, maksudnya itu ya. Oke. 25 itu bagi 2 ya 12,5 kurang lebih 12,5 kilometer. 12,5 kilo berarti ya. Iya, betul. Oh, berarti betul ya. Oh, itu baru tahu. Nanti tolong ditulisin itu ya, Toma ya. Jadi kalau sumbernya 1 kilometer kan. Oh, iya. Oh, itu setengahnya. Itu ukuran apa ya jadi? Nanti belum cek. Nanti Toma tolong tulis di WA ya. Oke. Sisi. Aduh, bagus sisi ini. 好，我们请丽华姐来读一遍。好，正当那日，门徒中有2个人往一个村子去，这村子名叫以马忤斯，不对了，以马忤斯，离耶路撒冷约有25里。到
到了坐席的时候，耶稣拿起饼来，祝谢了，拨开，递给他们。他们的眼睛明亮了，这才认出他来。不然耶稣不见了。 Iya. 不见了 itu英文 很好ya. Despair ya. Jadi hilang dari pandangan maksudnya ya. Yesus tuh tiba-tiba hilang dari pandangan. Ok, chị về trình Ly Mỹ. Ly Mỹ, thấy tụi mà. Ừ. 正当那日，门徒中有2个人往一个自治去，村子这村子名叫以马乌斯，离耶路撒冷离耶路撒冷约有25里。到了坐席的时候，耶稣拿起饼来，祝谢了，拨开，递给他们，他们的眼睛明亮了，这才认出他来。突然耶稣不见了。OK 好，这一位就请一组可以吗？牧师。请。正当那日，门徒中有2个人往一个村子去。村子去。村子名叫以马乌斯，离耶路撒冷约有25里。到了坐席的时候，耶稣拿起饼来，祝谢了，拨开，递给他们，他们的眼睛明亮了，这才认出他来。不然耶稣不见了。Jadi ingat ya saudara-saudara, 眼睛明亮 baru bisa melihat Yesus. 眼睛明亮, mata jelas terang baru bisa mengenal Yesus ya. Pelajaran ini ya. Oke, saya lanjutkan dengan gambar kedua. Nah, tahu tidak gambar ini? 这个图片看过吗？ Thomas。那这个在中间。1、2、3、4、5，多少个门徒？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10个呀，5个。11ya. 我的tahu ini asal ambil aja gambarnya. 我的意思说，耶稣能够在中间，突然在中间显现。Yesus bisa muncul tiba-tiba di tengah-tengah. Pasti kalau kita mau ke tengah, permisi numpang lewat, selip-selip masuk kan. Ini tiba-tiba langsung di tengah-tengah. Inilah tubuh kebangkitan. 这个叫做复体我们复活，你像我们复活，我们新的身体就是复体，就是这样子的。Mau lu kunci bagaimana, tembok berapa besar, biar tembok raksasa kita bisa tembus. Ya, mau ke Amerika, mau ke Iran, mau ke Israel, mau ke London, langsung kita bisa sampai. Enak loh, aman, nggak takut. Enak, bagus sekali. Tapi mesti percaya Yesus ya. Oke, Hao. Nah, ini gambar supaya kita ingat ya. Nah, kemudian kita lihat ayat baca ya. Tolong baca ini, tolong baca. Chin Ailing.
Indonesia aja. Ya, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, iya bagus ya. Jadi berdiri tiba-tiba itu maksudnya di tengah-tengah mereka. Muncul. Tapi munculnya bukan membawa ketakutan. Shalom dia ngomong. Jadi saudara kita mulai sekarang ya, tiap kali ketemu shalom ya. Oke ya. Iya masa itu presiden aja suka ngomong shalom. Kita ndak mau ngomong shalom. Kita paling ngomong pagi, malam, selamatnya nggak ada. Iya. Kita nggak mau ngomong selamat. Kita ngomong pagi, malam. Aduh, saya mau selamatnya kemana? Selamat pagi, selamat malam. Selamatnya yang penting dong. Pagi, siang, malam tidak terlalu penting begitu terus. Selamatnya itu yang paling penting. Oke, ya. Omongkan Chongwen. Nah, Chongwen, siapa ini? Mana? Eh, kan Li Huan tadi sudah ya. Udah. Ini deh apa? Ili deh, Ili. Ili di mana? ili ini coy mah. 有啊，那日晚上，门徒所在的地方，因怕犹太人，怕因怕犹太人，门门都关了。耶稣来站在当中，对他们说：“愿你们平安。”很好的，谢谢。怕是什么呢？takut takut. In pa Yudhaiden karena Yahudi. takut orang Yahudi. Mentokuan le. Kalau kita takut maling kan, maka kita kunci pintu, betul tidak? Kita Iya. takut orang apa namanya orang minta sumbangan, kita tutup pintu, betul tidak? itu 关门，都关门。因为他们怕就关门，但是耶稣在中间，说什么呢？平安，愿你们平安。呀，好，请闭会啊，闭会姐来，耶利米啊。诶，在哪里？闭会没有在？Oke, kita ini Tan Mei dulu. Tan Mei, Yuma. 没有，还没有准备。好，OK，那日晚上，门徒所在的地方，因怕犹太人，门都关了。耶稣来站在当中，对他们说：“愿你们平安。”很好，慧华来，耶牧师，请。那日晚上，门徒所在的地方，因怕犹太人，门都关了。耶稣来站在当中，对他们说：“愿你们平安。” Yen, ini Yen, 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 ada yen, 4 yen ya. Jadi yen, ini yen. Hui Wan Yao Zui jika pin in. Ini apa? Ini nada 2, men mesti. Men, Tadi ini baca men. Nah, men nada 2 ya. Itu tadi ada ya, satu lagi apa? Pokoknya harus ikutin nih puyok hoy. Jadi begini saudara-saudara ya. Jadi waktu kita mau baca nanti rekaman itu kita jangan langsung rekam. Kita satu-satu kita lihat, oh ini betul tidak? Ada 4. Re. Atau, tapi bisa kita ikutin aja ini deh kalau menurut saya. Nanti yang lainnya bisa bisa belakangan. Wansang, ya. Wan,
Ya, men tadi kan men berapa kali salah. Men ada dua ini. Ini bukan men. Men ada satu dong. Jadi harus mentu. Mentu. Nah, mentou kuan. Kuan ada satu ya. Jadi ikutin itu kita lebih salahnya lebih bisa berkurang ya. Oke, hao ya. 避讳你有了呀，Yeremi，好，有了，请。刚才不见了。哦，好好，现在请你。约翰福音20章19节哈，直接读。那日晚上，门徒所在的地方，因怕犹太人，门都关了。耶稣来站在当中，对他们说：“愿你们平安。”好，请问这个所在的地方是怎么样子解释呢？所在的地方就是他们站在那边的地方。jadi artinya apa? Ini 所在的地方 itu tempat di mana mereka berada. Ya, gitu ya. 好，我们再请金莲 Margaret。那日晚上，门徒所在的地方，因怕犹太人，门徒 Bukan 关了 mentu 门徒 bukan jadi dia beda dengan mentu. Ini mentu ini murid, mentu ini pintu. Mentu kuan了。Mentu kuan了ya. 了。 Ya. 耶稣来站在当来站在当中， Ya. 对他们说，愿你们平安。 Ya, oke, bagus. Ini siapa tadi? Mingrung, Minjung. 牧师。Ya, Ching. 那日晚上，门徒所在的地方，因怕犹太人，门都关了。耶稣来站在当中，对他们说：“愿你们平安。” Oke, jika你再ulang ini yang baris kedua nih, in pa. Oke, pa ya. Jadi pa itu takut ya. Takut ya. Satu orang lagi, sorry. Satu orang lagi, Huilian. 那日晚上，门徒所在的地方，因怕犹太人，门都关了。耶稣来站在当中，对他们说：“愿你们平安。” Oke, bagus. Satu lagi ya. Ini apa? Saya lagi lihat. Facing. Gimana kabarnya? Agak jarang-jarang ya. Ini Jacqueline, lah. Minggu lalu sakit Ustaz. Oh, sudah sehat sekarang ya? Sudah. Ya, coba Jacqueline. 那日晚上，门徒所在的地方，因怕犹太人，门都关了。耶稣来站在当中，对他们说：“愿你们平安。” 很好. Hao, kita beralih lagi deh ya. Lanjutin lagi ya, coba lihat ini. Nah, ini gambar tahu? Tadi kita udah lihat ya. 这个图片我们知道嘛？这个是讲关于多马呀，多马呀，sudah muncul.
Ini Jonathan, tolong bacain. Ya. Yang Baca Indonesianya aja. ayat 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 berapa? Ayat Semua ini 26. 8 hari kemudian. Ya. 8 hari kemudian, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Dan mereka sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Terus Kemudian Udah ya. berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucurkan ke dalam lambungku, dan janganlah engkau tidak percaya lagi, dan kamu percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ya, oke ya. Jadi memang jangan heran ya, Jonathan memang ada sedikit gangguan dengan pita suaranya ya. Bisa naik turun ya. Oke, apa bagus ya. Jonathan, Ya, kita baca Chongwennya ya. ya musik. Oke, Chongwennya. Chongwennya 我们先请 Andrew. Andrew buka kamera dong, Andrew, baca. Andrew, itu anjing itu. Aku 过过了了法8日，日，门徒又在屋里，多马也和他们同在，门都关了。耶稣来站在当中说：“愿你们平安。”就对多马说：“伸过你的指头来，摸我的手，伸出你的手来，看入我的肋旁，不要疑惑，总要信。” OK，Andrew，你怎么样子解释这个mana tadi？伸过你的指头来，apa不是？伸过你的指头来，这个怎么样子的？menjelaskannya gimana？伸过你的指头来，石头，伸过apa？伸过你的指头来。Andrew gimana jelaskannya? Ya. Senko apa senko dulu? buktikan ya enggak ya? Bukan. Senko itu begini. Sen itu majukan atau mengulurkan. Zito itu sebenarnya Ujung jari. Itu itu tunjuk. Zito itu maksudnya jari telunjuk sebenarnya. Tunjukkan atau kalau Indonesia kan cucukkan lah, betul? Cucukkan lah. Ya, ya. Jadi munculkanlah jarimu gitu. Nah, senkuo ya. Nah, ini Zhongwen begitu maksudnya. Mo itu apa? Mo wo shou. Mo wo shou itu apa? Pegang tanganku. Ya. Sencu nih. Sencu ni de shou lai sencu. Nah, ini sencu lebih jelas sencu. Oh. Jadi keluarkan, julurkan, ulurkan, ya. Jadi ulurkan tanganmu. Jadi keluarkan tanganmu, sencuh lah ya. Jadi maksud jangan kalau ini kan berlipat tangan kalau begini. Lipat tangan kan. Nah, jadi kalau begini, oh keluarkan tangan. Nah, senru itu apa? Andrew, senru nih cuman jasa. Keluarkan ya? Bukan. Tanru. Tanru ya. Tanru. Oh, bukan senru, santian sui baru sen. Oke, tanru. Masukkan. Tanpang. Datanglah. Kunjungi. Datang. Masukkan. Ya. 我的肋旁itu apa? Sisi badan sisi sebelah pinggiran. Jadi maksudnya itu
eh, bagian kalau memperut kan kayak kesannya tengah, sampingnya itu dia tuh. Ya, le pang, pang pian le pang ya. Nah, 不要疑惑，疑惑是什么呢？ Jangan 疑惑 itu apa? ragu. Ragu-ragu ya, oke. 好，布鲁西，你要读吗？请配译来。Ya. Mari ya. Ini ya. Ya. 过了8日，门徒又在屋里，多马也和他们同在，门都关了。耶稣来站在当中，说：“愿你们平安。” Terus ini dulu, ini kok nggak bisa geser. 就对多马说：“伸过你的舌头来，摸我的手，伸出你的手来，淡入我的肋旁，不要疑惑。疑惑。” Itu tidak boleh baca tan, tan. Ya, oke, 好。重要性。会注 belum ya? Belum. Nah, sekarang Belum. 会注。过了8日，门徒又在屋里。屋里，呀，屋里，门徒又在屋里。多马也和他们同在，门都关了。耶稣来站在当中说：“愿你们平安。”就对多马说：“伸过你的指头来，摸我的手，伸出你的手来，探入我的肋旁，不要疑惑。Ya, 疑惑。总要信，不要疑惑。Ya, 疑惑 tuh ragu-ragu sebenarnya, ragu-ragu, bimbang ragu. 那因为还没有读的就是Reni 在吗？Reni 请丽静呀。呀，过了8日，门徒又在屋里，多马也和他们同在，门都关了。豆 bacanya， 门都关了。耶稣来站在堂中，当中说：“愿你们平安。”就对多马说：“跟过你的指头来。”伸过你的指头来，摸我的手，伸出你的手来，探入我的肋旁，不要疑惑，总要信。Jadi ini kalau Indonesianya apa? 不要疑惑，总要信。Jangan ragu. Mestinya percaya, ya. Terus ini Novianti belum ya? Iya, Musa. Nah, itu Novi. 过了8日，门徒又在屋里，多马也和他们同在，门都关了。门都关了。耶稣来站在当中说：“愿你们平安。”就对多马说：“
伸过你的指头来，指头，指头来摸我的手，伸出你的手来，探入我的肋旁，肋旁，不要疑惑，重要性，重要性，ya. Semua sudah baca, betul ya, semua sudah ya. Lima sudah kan? Tinggal Mosi ya. Oke, Mosi penutup nih. 好的，牧师。行。过了8日，门徒又在屋里，多马也和他们同在，门都关了。耶稣来站在当中说：“愿你们平安。”就对多马说：“伸过你的指头来，摸我的手；伸出你的手来，探入我的肋旁。不要疑惑，总要信。”谢谢牧师。 OK， 很好。我们请这个多马，这个有提到多马的，请多马读一遍。好的，牧师。过了8日，门徒又在屋里，多马也和他们同在，门都关了。耶稣来站在当中说：“愿你们平安。”就对多马说：“伸过你的指头来，摸我的手；伸出你的手来，探入我的肋旁。不要疑惑，总要信。” OK， 很好。我们再请这个男生下明荣帮忙读一遍。过了8日，门徒又在屋里，多马也和他们同在，门都关了。耶稣来站在当中说：“愿你们平安。”就对多马说：“伸过你的指头来，摸我的手；伸出你的手来，探入我的肋旁。不要疑惑，总要信。” Ini探入呀。看见那个总疑惑不要疑惑，怎么样子？不要疑惑，总要信。总要信呢。OK，请德安，林德安。Apa牧师？ Ya baca。过了8日，门徒又在屋里，多马也和他们同在，门都关了。耶稣来站在当中说：“愿你们平安。”就对多马说：“伸过你的指头来，摸我的手；伸出你的手来，探入我的肋旁。不要疑惑，总要信。” OK， 好，前面的一个也，摩西先，摩西有在吗？OK， 在，老师。那日晚上，门徒所在的地方，因怕犹太人，门都关了。耶稣来站在当中，对他们说：“愿你们平安。” OK， 好，配音来。那日晚上，
门徒所在的地方，因怕犹太人，门都关了。耶稣来站在当中，对他们说：“愿你们平安。”好。慧莲， Anu. tadi yang ini ya慧莲 ya? Ya, Oh, sorry, jangan ini. Huihua ya. Huihua yang ini bukan tadi. Saya enggak catat. Iya, tadi yang ini musuh. Tadi yang ini juga. Yang belum ini siapa? Jacqueline ya? Saya la师。Oh, ya. Huichu. Saya ya. Apa? 那日晚上，门徒所在的地方，因怕犹太人，门都关了。耶稣来站在当中，对他们说：“愿你们平安。” Oke dah ya.这个请 siapa ya? Oke, nah ini lebih pendek ya. Depannya lagi ya, satu lagi ya, coba ya. Nah, ini yang belum ini tadi siapa? Di sini. Kami untuk mencing ini deh. Iri ya, Elizabeth. 好的，牧师。嗯正当那日，门徒中有两个人往一个村子去，这村子名叫以马乌斯，离耶路撒冷约有25里。到了坐席的时候，耶稣拿起饼来，注谢了，擘开，递给他们，他们的眼睛明亮了，这再认出他来。不然耶稣不见了。Oke, 好。这个有3个经文呀，3个经文呀。那这个先请我先读一遍先，教材就是。夏牧师，嗯，正当那日，门徒中有2个人往一个村子去，这村子名叫以马五斯，离耶路撒冷约有25里。到了坐席的时候，耶稣拿起饼来，注谢了，拨开，递给他们，他们的眼睛明亮了，这才认出他来。忽然，耶稣不见了。OK， 好，某信这个请问，约是什么意思？这个离耶路撒冷约有25里，约 Kira-kira ya. Berjarak sejauh ya, sejauh. Yang bilang kira-kira siapa? Usi, Ibu betul. Usi ya, betul. Jadi itu kira-kira lah, ya. Tayue. Diperkirakan sekiranya, kira-kira tak ancang-ancang gitu ya. Yu, jadi ancang-ancangnya 25 li. Nanti minta Thomas ya, tolong jelaskan li. Yu ya, li ini jarak, li itu. Li jarak. Oke. Nah, jika yusan ke Cingwen ya. Ada 3 kan tadi kan? Ya. Nah, ini enggak usah 3-3-nya lah. Saudara pilih aja 2. Pilih 2 di antaranya ya. 老师 yang terakhir itu ayatnya salah. Kuala Pak itu 老师. Oh, ayatnya salah ya. Tunggu. Nah, Kuala Pak itu ayat 20章第26节. Oh, ya nanti wakai ya. Nanti saya perbaiki. Hao,谢谢. Jadi Yusan ke Cingwen, 你们选2个可以了ya. Ada 3 ayat, ada 3 slide ya. Pilih 2 di antaranya aja ya. Nggak usah semua terlalu banyak ya.
Tapi kalau yang bisa semua juga boleh ya. Latihan, Oke, Laos. kalau Hah? Latihan. Latihan. Ya, kalau siu emosi Toma itu lihua mesti 3 ya. Kalau yang agak berat, nggak usah 3, 2 dulu. Nanti minggu depan mau tambah lagi boleh ya. Ini saya kasih dulu supaya kita pelajari ya. 好了，我们就盼望在这个时段，我们纪念耶稣显现，给门徒，耶稣也是显现给我们。Jadi, Toma, gimana? 我们盼望耶稣也是显现给我们。 Amin. Kita mengingat Tuhan Yesus, masa-masa Tuhan Yesus menampakkan diri. 我们就能够纪念耶稣，很好的纪念耶稣。 Kita memperingati hari-hari Tuhan Yesus. 好，我们结束我们今天的课程，谢谢大家，上帝祝福大家，愿你们平安。 Amin. Kita menyatakan untuk pelajaran hari ini kiranya Tuhan memberikan kedamaian buat kita. Damai sejahtera, ya. Oke, 谢谢 Toma。谢谢牧师。最后一个主持人一组。 Ya, Kembalikan ke Sese Umusi sudah memberikan firman Tuhan yang baik untuk kita memperingati Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kiranya firman yang Umusi ajarkan pada kami semua boleh kami ingat dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Umusi. Nah, saya minta Ibu Yeremia untuk menutup doa pada malam hari ini. Silakan. 谢谢。我们同心来做结束祷告。慈悲爱我们的天父，我们谢谢你。主，我们是你的儿女，我们是有福的人。我们今天晚上可以学习到神的话，这样的清楚明白。我们相信在我们往后的日子，我们能够引用在我们的生活中，成为多人的祝福。主耶稣，我们谢谢你差派吴牧师播出他宝贵的时间来教导我们，也谢谢每一个学员都有健康的身心灵来学习。我们谢谢主，晚上这一段时间仰望主，求主给我们好的睡眠，也有明天有好的精神来过新的一天。谢谢主，听我们在你面前祷告，奉主耶稣的名求，阿门。阿门。Amin. 谢谢。我们要拍照哦，拍照呀。拍照。打开镜头，buka kamera semua. Ya. Pakai emosi, Asia aba-aba, gaya apa? Gaya yes, pakai jempol aja. Yes. Semua sudah buka. Musuh yang itu ya, screenshot ya. Oke. Oke. Sudah 1, 2, 3. Ya, sudah. Sudah semua. Oke. 谢谢牧师。谢谢你，辛苦你了。 Tuhan berkati ya semuanya. Sampai minggu depan ya, jam 8. 谢谢你，身体健康，上帝祝福你。晚安。晚安。晚安，上帝祝福。拜拜，下个礼拜见。